Nice to see Tam Tam again. Tam Tam! Hi! Hi! How are you? Oh, yeah. How are you? Oh? Hi! Hi! Wala man ni food for you? Ano man? Wala man ni food. Hello! How are you? Tam Tam! Ah! Come! Come! Mingaw ka na ko? Mingaw ka na ko? Ha? Gimingaw ka na ko, ah? Gimingaw ka na ko? Come. Ah, bugata kayo, blawas, uy. Ayaw ko hii. Hi, bye-bye. Limpyo lagi kay karon, ha? Tam. How are you? Ha? How are you? Ha? Gapo lagi kag nang ron. Clean lagi kay ka, ha? Ha? Hello, night shift. Glad to see you again. How are you, night shift? Oh, lali na, maligsan ka din ha. Come. Hello, night shift. Uy, Lovers Day siguro ni sila. Lovers Day ni sila. Si night shift ng black and white nga girl. Nya karon pa may anang ginger mo. Di siguro yung boyfriend or husband. Nya nangihi din ha. Gibinla niya og marking. Night shift. Busy mo kayo na itong mata. Nga naman na night shift. Ha? Ha, sunod sila. Ay, kasweet. Night shift! Buntis di ay si night shift. Morning gibantayan siya aning ginger. Mao lagi dako putyag tami. Natanaw silang duha. Iya din ang bana. Relax na si night shift kay naa siya gwardiya.